कभी तुमने महसूस किया है कि कुछ बातें दिल में पैदा होती हैं मगर इनकी बाज़गश्त पूरी कायनात में सुनाई देती है। यही बाज़गश्त इस हफ्ते तुम्हारे इर्द गिर्द है। विरगो, तुम वो बुर्ज हो जो हर चीज़ को तरतीब देता है, जो ज़िंदगी को एक नज़म, एक असूल के तहत जीता है। मगर कभी कभी कायनात खुद नज़म तोड़ देती है ताकि तुम नई रोशनी, नए मायने तलाश करो। इस हफ्ते तुम्हारे सितारे बदलते वक्त की दहलीज पर खड़े हैं। मोरीख, मार्स तुम्हारे जज्बात को हरकत दे रहा है और अतारत, मरकरी तुम्हारा हुक्मरान सियारा अब तुम्हारे दिल के अंदर मौजूद खामोश उलझनों को आवाज़ देने वाला है। ये वो हफ्ता है जब तुम्हारे अंदर एक नई वजाहत जन्म लेगी। कुछ बातें जो महीनों से धुन में थीं अब साफ दिखाई देने लगेगी। ये हफ्ता तुम्हें ये एहसास दिलाएगा कि ज़िंदगी को सिर्फ समझना नहीं होता, कभी कभी इसे महसूस करना भी सीखना पड़ता है। विरगो, तुम्हारे अंदर का हीलर जागने वाला है। तुम सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी रोशनी बनोगे। ये हफ्ता है जिसमें तुम्हारे सब्र की फिजा तैयार है और तुम्हारे फैसले तकदीर का रुख मोड़ सकते हैं। तो आइए सुनते हैं कायनात का पैगाम विरगो के लिए 3 नवंबर से 9 नवंबर 2025 तक। आप देख रहे हैं एस्ट्रो साइंस उर्दू, जहां सितारे सिर्फ चमकते नहीं बल्कि रूहों से बात करते हैं। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर और आज हम बात करेंगे इस हफ्ते के इस बुर्ज की जो हर दुख को मायने देता है और हर ख्वाब को हकीकत में ढालने की हिम्मत रखता है। ये है विरगो। विरगो, तुम ज़मीन का बुर्ज हो, यानी तुम्हारी बुनियाद हकीकत, जिम्मेदारी और खिदमत पर कायम है। मगर इस हफ्ते ज़मीन भी हल्की सी लरज़ रही है क्योंकि तुम्हारे अंदर एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने वाली है। मरकरी तुम्हारी अकल के दरवाजे खोल रहा है और नेपच्यून तुम्हारे ख्वाबों में नई सच्चाइयाँ डाल रहा है। तुम देखोगे कि कुछ चीज़ें जो पहले मामूली लगती थी अब इनमें तकदीर की गहराई नज़र आने लगेगी। ये हफ्ता तुम्हें ये समझाएगा कि हर छोटी तफसील दरअसल किसी बड़ी कहानी का हिस्सा है। तुम्हारी मेहनत मुनज़्ज़म होगी और तुम्हारी रूह को एक नया मकसद मिलेगा। आपके लिए मशवरा है, कंप्लीट परफेक्शन मत ढूंढो। कभी कभी अधूरापन ही कमाल होता है। जब हकीकत के पर्दे हटने लगे तो दिल अपनी सच्चाई तलाश करने लगता है। चलते हैं मोहब्बत और रोमान के सितारों की तरफ। सिंगल्स विरगो, इस हफ्ते तुम्हारे लिए मोहब्बत एक खामोश हैरत बन सकती है। वीनस तुम्हारे तीसरे घर में मौजूद है, जिसका मतलब है कि गुफ्तगू, तहरीर या ऑनलाइन राब्ते के ज़रिए कोई नया रिश्ता जन्म ले सकता है। ये मोहब्बत शोर मचाने वाली नहीं बल्कि खामोशी में पलने वाली है। किसी ऐसे शख्स से बात शुरू हो सकती है जो तुम्हारी बातों को गहराई से सुनता है। कभी कभी सबसे मजबूत ताल्लुक वो होता है जो लफ्ज़ों के बगैर कायम हो जाए। आपके लिए मशवरा है, पुराने दिल के ज़ख्मों को अल्फाज में मत बदलो, इन्हें एहसास में बदलो, तभी नई मोहब्बत जगह पाएगी। कपल्स विरगो, पिछले चंद हफ्तों की खामोशी अब मुकालमे में बदलने वाली है। मिसअंडरस्टैंडिंग्स ख़त्म हो सकती हैं मगर शर्त यह है कि तुम दिल से बात करो, लॉजिक से नहीं। सैटर्न कहता है मोहब्बत में नज़्म तब खूबसूरत लगता है जब दिल भी साथ हो, ना कि सिर्फ असूल। ये हफ्ता इमोशनल मैच्योरिटी का है। किसी पुराने इशू पर माफ़ी या क्लोजर मुमकिन है और अगर तुम शादीशुदा हो तो पार्टनर तुम्हारी मोहब्बत को अब कदर से देखेगा। जब दिल के दरवाजे खुलने लगे तो ज़िंदगी के दरवाजे भी रोशनी देने लगते हैं। चलते हैं फैमिली एंड सोशल लाइफ की तरफ। विरगो, तुम्हारा ख़ानदान तुम्हारी बुनियाद है और इस हफ्ते ये बुनियाद पहले से मजबूत महसूस होगी। जुपिटर तुम्हारे 4th हाउस में हरकत कर रहा है, जो कि पीसफुल हाउस ऑफ इन्वायरमेंट और हीलिंग कम्युनिकेशन लाता है। अगर किसी एल्डर से फासला या मिसअंडरस्टैंडिंग थी तो वो ख़त्म हो सकती है। एक सॉफ्ट टॉक तुम्हारे दिल में बोझ बनाएगी। फैमिली में कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी आ सकती है मगर तुम इसे काम और विजडम से संभालोगे। जो शख्स दूसरों के दिल जोड़ना जानता है, कायनात हमेशा इसे बरकत देती है। सोशल सर्कल में तुम्हारी प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग है। किसी दोस्त की मदद तुम्हें इमोशनल स्ट्रेंथ देगी। आपके लिए मशवरा है, घर वो जगह है जहाँ रूह सांस लेती है, इसे मोहब्बत में भर दो, परफेक्शन से नहीं। जब ताल्लुक मजबूत हो तो अगली मंजिल हमेशा मकसद और मेहनत होती है। चलते हैं करियर एंड स्टडीज़ की सिमत। विरगो, तुम्हारा एनालिटिकल माइंड अब अपनी पीक पर है। मरकरी तुम्हारे 10वें घर में है, जो शार्प डिसीजन मेकिंग और प्रोफेशनल प्रोग्रेस लाता है। अगर तुम किसी इंटरव्यू, प्रेजेंटेशन या प्रोजेक्ट में शामिल हो
تو یہ ہفتہ تمہارے لیے کامیابی کا پیغام رکھتا ہے۔ جو کام نیت سے کیا جائے وہ وقت سے پہلے بھی نتیجہ دیتا ہے۔ مڈ ویک 5 تا 7 نومبر کے دوران تمہاری محنت دکھائی دے گی۔ باس یا کلائنٹ تمہارے رویے اور پنکچوالٹی سے متاثر ہوں گے۔ اسٹوڈنٹس کے لیے کنسنٹریشن ہائی رہے گی۔ اسٹڈی میں پرفیکشنزم کم کرو، انڈرسٹینڈنگ پر فوکس کرو۔ آپ کے لیے مشورہ ہے، پروسیس سے محبت کرو، نتیجہ خود محبت بن جائے گا۔ جب مقصد واضح ہو تو کائنات وسائل خود لا دیتی ہے۔ چلتے ہیں فائنینس اینڈ ویلتھ کی طرف۔ مالی لحاظ سے یہ ہفتہ اسٹڈی پروگریس کا ہے۔ ورگو تمہاری پلاننگ صحیح سمت میں جا رہی ہے۔ وینس تمہارے دوسرے گھر میں انکم اور سیونگ میں ہے، یعنی مالی استحکام بڑھنے والا ہے۔ اگر پچھلے ہفتوں میں ٹینشن تھی تو اب ریلیف ملے گا۔ نیو سورس آف ارننگ یا سائیڈ انکم پاسبل ہے۔ انویسٹمنٹ یا پراپرٹی ریلیٹڈ گینز بھی ممکن ہیں۔ پیسہ تب برکت بنتا ہے جب نیت شکر کے ساتھ چلے۔ آپ کے لیے مشورہ ہے، اسپینڈنگ کنٹرولڈ میں رکھو، امپلسیو ڈیسیجن سے بچو۔ لانگ ٹرم پلاننگ بہترین نتائج دے گی۔ جب دل اور دولت دونوں متوازن ہو تو صحت روح کی عکاس بن جاتی ہے۔ چلتے ہیں ہیلتھ اینڈ انرجی کی طرف۔ ورگو تمہارا جسم تمہاری روح کا آئینہ ہے۔ پچھلے دنوں کی تھکن اب آرام مانگ رہی ہے۔ سیٹرن کہتا ہے جس نے دوسروں کو ہیل کیا اب وہ خود کو ہیل کرے۔ مائنڈ کام مگر انرجی لو۔ سلیپ، ہائیڈریشن اینڈ بیلنسڈ فوڈ ضروری ہے۔ اوائڈ اوور تھنکنگ، خاص طور پر رات کے وقت۔ ایموشنل ہیلنگ ممکن ہے، خاص طور پر میڈیٹیشن یا سولیٹیوڈ کے ذریعے۔ کبھی کبھی سکون دوائی نہیں بلکہ خاموشی ہوتی ہے۔ آپ کے لیے مشورہ ہے، روٹین سمپلیفائی کرو، اوور لوڈ مت لو۔ جب جسم، دل اور روح ایک لہجے میں آ جائے تو کائنات اپنا پیغام سناتی ہے۔ چلتے ہیں کاسمک گائیڈنس کی طرف۔ کائنات تم سے کہہ رہی ہے، ہر چیز سمجھنے کی کوشش مت کرو، کچھ راز صرف جینے سے کھلتے ہیں۔ یہ ہفتہ تمہیں سرنڈر سکھائے گا، کنٹرول چھوڑنا یہی اصل طاقت ہے۔ سیٹرن اور مرکری تمہیں ریمائنڈ کر رہے ہیں کہ ٹائمنگ تمہارے اختیار میں نہیں مگر نیت ہے۔ کبھی کبھی سچائی تب ظاہر ہوتی ہے جب تم سوال پوچھنا چھوڑ دو۔ آپ کے لیے مشورہ ہے، خود پر یقین رکھو اور وقت کو اپنا دوست بنا لو۔ جو چیز تمہارے لیے لکھی گئی ہے وہ تم تک پہنچ کر ہی دم لے گی۔ جب دل مان جائے تو قسمت مسکرانے لگتی ہے۔ چلتے ہیں ویکلی سمری کی طرف۔ لو، نئی شروعات، پرانے زخموں کی سزا۔ کریئر، پہچان اور پروگریس۔ فائنینس، اسٹیبلٹی ود گروتھ۔ ہیلتھ، ریسٹ اینڈ ریکوری۔ فیملی، پیسفل کمیونیکیشن۔ یہ ہفتہ تمہارے لیے شفا، وضاحت اور صبر کا تحفہ ہے۔ تمہاری خاموشی تمہارا جواب ہے اور تمہاری نیت تمہاری دعا۔ دوستو، یہ تھا ورگو کا ہفتہ 3 نومبر سے 9 نومبر 2025۔ یہ ہفتہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ خاموشی میں بھی تقدیر بولتی ہے۔ ستارے راستہ دکھاتے ہیں مگر منزل تمہارے صبر سے بنتی ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ایسٹرو سائنس اردو کو سبسکرائب کر لیں تاکہ یہ روشنی ہر دل تک پہنچ سکے۔ ہم اگلی ویڈیو میں ملیں گے ایک نئے برج، ایک نئی کہانی اور ایک نئی روشنی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنے اندر کی روشنی کو زندہ رکھو، اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔